Čika Story je urednik emisije. U 7. epizodi Moto Odiseje vodi vas na 2 potpuno različite plaže na Kefaloniji. Pokazat ću vam i simbol Argostolija. Zaokružit ću svoj boravak na Kefaloniji. Preneću vam šta me je najviše oduševilo, koja mesta vrede obilaska, koja ne, gde i kako pronaći smeštaj i gde jesti. Na kraju, otkriću vam koliko me je koštao put, trajekt, hrana i krevet. Objasnit ću kako najlakše stići na ostrvo, kojim pravcem, kojim prevoznim sredstvom, motorom, autom ili avionom. Odakle hvatati trajekt i šta je najbolja opcija za motoputnike koji planiraju svoje jonsko putovanje. Daću i interesantan predlog za avanturističku rutu koja zahteva veći broj dana, a koja je ostvariva. Na kraju, priznaću i šta nisam stigao da vidim, što ću sigurno uraditi prilikom sledećeg dolaska ovde. Ako želite još ovakvih putopisnih reportaža, podržite kanal, like, share, subscribe. Naravno i komentar. To znači mnogo i omogućava nove ture i nove priče. Danas je 1. maj. Jutro sam krenuo iz Argostolija, prešao na drugu stranu ostrva, obišao Liksuri i čuvenu Ksi plažu. Sve ste to gledali u prethodnoj epizodi. Nakon ručka u Liksuriju, nastavio sam vožnju prema Petani plaži, jednoj od najimpresivnijih na zapadnoj obali Kefalonije. Upravo je vidite dole. Od centra Liksurija do Petani plaže vozi se oko 20 minuta, ali sama završnica je ono što ostavlja utisak. Čim sam skrenuo sa glavnog puta, ušao sam na strmi put koji se spušta niz brdo direktno ka moru. Put je uzak, krivudav, sa nekoliko oštrih serpentina, ali asfalt je dobar. Kako se približavam kraju puta, otvaraju se sve lepši pogledi na Petani, sa više detalja. Ovo je jedan od onih prilaza gde se vožnja sama pretvara u kadar. Polako i kontrolisano sišao sam nizbrdo i uskoro se zaustavljao na parkingu. I evo me na plaži Petani. Dosta je slična Mirtos plaži. Upravo je zato nazivaju i kopija Mirtos plaže. Do Petani biča je lakše doći i svakako je vredi posjetiti, ali nikako nemojte da dozvolite da vam ona bude zamena za Mirtos. Nekada je Petani bila uvala, moglo bi se slobodno reći, divljem delu Kefalonije. U poslednjih nekoliko godina oko ove plaže su sagrađeni luksuzni smeštajni kapaciteti koje mogu da sebi priušte samo oni sa veoma dubokim džepom. Već sam nekoliko dana na Kefaloniji, evo prvi put vidim ležaljke suncobrane. Plaža se nalazi na oko 20 km udaljena od Liksurija i ime je dobila po Homerovoj reči Epitanoi, koja znači područje sa obiljem vode tokom cijele godine. Petani plaža je zaista prelepa. Beli sitni šljunak, litice i tirkizno more. Nije ni čudo što je mnogi upoređuju sa čuvenom Mirtos plažom. Put do plaže je prelep sa nekoliko oštrih krivina, a jedinstvena je lepota cijelog predela koji bukvalno ostaje bez teksta. Plaža je organizovana sa kantinom, ležaljkama i više restorana na obali. Ova plaža je poznata po kristalno čistoj vodi i belom sitnom šljunku koji reflektuju sunce, zbog čega boje izgledaju nestvarno. Ovde često ima talasa, pa ako volite malo akcije, ovo je pravo mesto za vas. Dobra stvar kod Petani plaže je što nije potpuno divlja. Ovde imate nekoliko kafića i taverni gde možete popiti nešto hladno i pojesti logičku grčku hranu. Savršeno mesto da napravite pauzu i uživate u predivnom pogledu. Pogledajte kako je voda lepa. Pravi raj za plivanje. Ali pazite, ulazak u more je malo strm, pa nije idealno za malu decu. Ako dolazite ovde, preporučujem da ponesete sandale, jer šljunak može biti nezgodan za hodanje. Definitivno treba doći ovde. Ova plaža ima spoj divlje prirode i malo komfora. Plaža je široka sa krupnim belim šljunkom koji reflektuje svetlost i pojačava tirkiznu boju mora.
Voda je izuzetno čista i brzo postaje duboka, pa je idealna za plivanje, ali ne toliko za neiskusne plivače. Iza plaže nalaze se visoke strme stene koje stvaraju osise i velike prirodne arene, a sa jednog i drugog kraja vide se dve male uvale koje se otkrivaju tek kada priđete obali. Ovde nema buke, nema gužve, samo zvuk talasa koji se lomi o šljunak. Na nekoliko mesta možete isprobati svoje skakačke sposobnosti. Prirodne platforme su različitih visina, a voda je dovoljno duboka za bezbedan skok, naravno uz prethodnu proveru terena. Ovo je popularno mesto za one koji vole malo adrenalina uz kupanje, pa često možete vidjeti druge posetioce kako skaču u more. Petani i tu pokazuje svoj divlji prirodni karakter. Plaža je dugačka 600 metara, a široka 30-40 u zavisnosti od klime i oseke. To je prilično prostrana plaža. Ovde postoji nekoliko kafića i restorana, sve je jednostavno i organizovano i lako dostupno, ali dovoljno diskretno da ne naruši prirodni ambijent. Petani je tip plaže na kojoj lako ostajete duže nego što planirate. Čista, mirna, autentična i među najlepšim tačkama zapadne Kefalonije. Lepo popodne sam proveo na Petani plaži. Do Argostoli imam 45 minuta, odnosno 35 km. Red je da sumiram utiske. Što se mene tiče, nekoliko stvari me na Kefaloniji zaista oduševilo. Pre svega raznolikost. Na ovom ostrvu imate litice, mirne uvale, lepe plaže, stenovitu obalu i potpuno različite pejzaže u razmaku od 20 minuta vožnje. Drugo, putevi. Bez obzira da li vozite serpentine ka Mirtosu, prelazite preko brda ili obilazite obalu, vožnja je čisto uživanje. Asfalt je dobar, a pogledi se non stop menjaju. Treće, naselja. Argostoli je živ, uredan i prijatan za boravak, dok Liksuri i manja mesta imaju taj lokalni grčki šmek. I na kraju, ono najvažnije, atmosfera. Ostrvo ima neku svoju mirnoću, ali nije dosadno. Ima energiju, ali je bez gužve. Dovoljno je veliko da svaki dan otkrijete nešto novo, a dovoljno malo da sve možete da pređete motorom bez žurbe. Ostrvo se nalazi na zapadnoj obali Grčke i do njega možete doći morskim i vazdušnim putem. U blizini Lasija postoji međunarodni aerodrom. Što se tiče dolaska na ostrvo trajektom, o tome malo više kasnije. Kefalonija je od obližnjeg ostrva Itake razdvojena kanalom širokim svega 8 km. Ukoliko tokom boravka ovde budete želeli da posjetite Itaku, možete koristiti trajekt iz Samija. Trajekt plovi svega 30 minuta. Ostrvo na kome se nalazim odlično je povezano trajektnim linijama i zato je idealna baza za širu jonsku mototuru. Sa juga ostrva, iz mesta Skala, direktno plovi trajekt za Zakintos, a sa severa, iz Fiskarda, ide linija za Levkadu. Kako se Kefalonija nalazi tačno između ova dva ostrva, vrlo lako možete povezati sve u jednu veliku rutu. Kefalonija, Zakintos i Levkada u istoj avanturi. Za motoputnike to je pun pogodak. 3 ostrva, 3 potpuno različita pejzaža, a sve dostupno bez komplikacija. Uskoro na ovaj YouTube kanal stiže potpuno novi serijal Pirineos. Odvešću vas na putovanje do najjužnije i najzapadnije tačke evropskog kontinenta, kroz Italiju, Francusku, Španiju i Portugal. Biće to još jedna velika motoavantura sa mnogo kilometara, novih gradova i jakih utisaka. Pripremite se, serijal uskoro kreće. Vraćamo se slikom u stvarnost. Od Petani plaže vozio sam kroz brdski deo zapadne obale, sada ulazim u glavni grad Argostoli. Put je bio pun lepih kadrova sa pogledom na more koje se povremeno otvaralo između brda. Dolazi na red predstavljanje plaže Makris Gialos, najpopularniji na ostrvu, budući da je to centralna plaža u Lasiju, letovalištu nadomak glavnog grada. Moja sljedeća destinacija je plaža Makris Gialos. Nema velike gužve po gradu, dan veoma brzo prolazi, već je 16 sati i 20 minuta. Na putu sam za Lasi, ovdje se vidi i Drapano most, odnosno Debositov most. Dakle, Lasi je sa druge strane brda, veoma interesantna lokacija gdje se nalaze Argostoli i Lasi.
Danas je sunčano, ima po neki oblak, temperatura 25 stepeni. Evo vozim kroz Lasi, ima puno taverni, sve je to sada prazno. Evo i ovdje skreće sada desno. Veoma lepa vegetacija, ima dosta borovine. Motor sam parkirao ispred samog ulaza na plažu. Zvuk talasa i miris borovine. Ostanite do kraja videa jer ću vam uskoro objasniti kako najlakše stići na Kefaloniju, kojim prevoznim sredstvom, iz kog pravca i odakle je najbolje hvatati trajekt. Biće korisno svima koji planiraju sopstvenu jonsku avanturu. Zlatni pesak i Tirkizno more. Plaža je veća od plaže Platis Gialos koja se nalazi tamo i gdje sam bio juče. Otprilike 20-30 osoba se nalaze na ovoj plaži. Ova plaža je savršena za one koji vole mekan pesak i kristalno čistu vodu. Ovo je jedna od najuređenijih i najpopularnijih plaža na ostrvu. Makris Gialos izgleda potpuno drugačije od divljih stenovitih plaža na zapadnoj obali. Ovdje dominira duga široka traka zlatnog peska koja se proteže duž celog zaliva. More je izuzetno čisto, plitko i toplo, pa je ovo jedna od najpraktičnijih plaža za celodnevni boravak. Sada je 1. maj pa je sve pusto. Leti je ovdje ambijent življi. Postoje plažni barovi, popularni su i sportovi na vodi. Sve je ukrupljeno tako da ne naruši prirodni izgled, ali da ponudi maksimalan komfor. U dubini zaliva nalaze se visoke borove krošnje koje prave hlad i daju malo kontrasta pejzažu. Kako se dron podiže još više uvis, u daljini se jasno vidi i Argostoli, smešten duboko u zalivu. Lasi i Makris Gialos deluju kao njegova prirodna produžena ruka. Ovaj pogled iz vazduha najbolje pokazuje raspored cijelog područja. Plaža je ispod mene, morova brda iznad, a Argostoli na horizontu. Ovo je jedna od najpopularnijih plaža na Kefaloniji i sada razumijem zašto. More ovdje ima nevjerojatno plavu boju i postepeno se produbljuje, što je idealno i za plivanje, i za muškarenje, i plićaku. Ono što je karakteristično za ovu plažu je da ovdje nema velikih talasa, pa je pogodna za porodice sa decom. A isto tako i za one koji žele da se opuste bez jakih struja i vetra. Ovdje se mogu iznajmiti i ležaljke i suncobrani u letnim mjesecima, ali ima i dovoljno prostora za sve one koji žele da postave svoj peškir. Kefalonija je ostrvo gdje ćete se rado vratiti ako jednom dođete, daleko od industrijskog turizma, gužve i saobraćaja. Pomalo nekarakteristično za Grčku. Sa druge strane, ovo je jedan od regiona sa najvećim i najbržim razvojem, a i porastom stanovnika, tako da se treba potruditi i vidjeti ostrvo sada, dok je još pomalo divlje i neistraženo. Ko voli Grčku i prirodu bez puno ljudskog uticaja, ko želi da vidi nešto malo drugačije, dobrodošao na Kefaloniju. Danas je puno toplije nego juče, pa je i voda samim tim toplija. Ulazim polako u more. Teško je dok se ne uđe, posle je vrlo lepo. Dan je pri kraju, napuštam plažu i odlazim do svetionika. Sada ću napraviti cijel krug oko poluostrva gdje se nalazi Argostoli. Vozim kroz ulicu koja se proteže uz more. Pešački most je sa moje desne strane. Saobraćajna je gužva. 19 sati i 50 minuta. Pripreme za početak turističke sezone su u toku. Svuda se izvode nekakvi radovi. Još uvijek se probijam kroz saobraćajnu gužvu. Što se mene tiče, ovo je jedno od onih putovanja koje se pamte. Kefalonija ima taj neki poseban vibe. Lepa priroda, opuštena atmosfera i osjećaj potpune slobode na motoru. Ako volite avanturu, Kefalonija je pravo mesto za vas. Ovo je luka. Klasično turističko mesto. Ovdje se rentiraju kvadovi i skuteri. Lep privatni smeštaj. Uređeno šetalište pored mora. Sad ulazim u ulicu koja se više ne proteže uz more. Idem gore. Grad je miran. Evo sada se ponovo spuštam ovdje
niz obalu, zaista lepa vegetacija. Vozim prema rtu gde se nalazi svetionik. Uskoro više priče o tom svetioniku. Kefalonija ima posebno zanimljive stvari i lokacije koje možete posjetiti i vidjeti ako dođete ovde. Ovo područje nije nešto posebno naseljeno, samo je 10 strani ima par nekih objekata. More šurmate, nema ništa. Izašao sam na najseverniju tačku poluostrva gdje se nalazi grad Argostoli. I ovdje postoji neka mala plaža. Lep privatni smještaj. I evo, stigao sam do svetionika. O svetioniku će biti reči tek kad vam budem ispričao kako možete da stignete do Kefalonije. Do ostrva možete doći trajektom koji polazi sa više lokacija. Najpopularniji polazak je sa Lefkade iz mesta Nidri, koji pristiže na sever Kefalonije u Fiskardo. Sa Lefkade saobraćaju trajekti iz Vasilikija. Osim polazaka sa Lefkade, u opticaju su i polasci iz Astakosa, 115 km južno od Preveze, tuda sam ja došao, kao i iz mesta Kilini na Peloponezu. Tokom sezone sa Lefkade saobraćaju trajekti 3 puta dnevno, dok van sezone postoji 1 do 2 polaska. Plovidba traje oko 1 sat i 45 minuta. Sa Peloponeza trajekti saobraćaju iz mesta Kilini do luke Poros, tokom sezone 4 puta dnevno. Trajekt plovi 1 sat i 20 minuta. Od Astakosa do Samija imate tokom sezone 2 polaska dnevno, a van sezone 1. Vožnja traje 2,5 sata. Više informacija o polascima potražite na web sajtovima grčkih brodarskih kompanija. Imajte u vidu da je za polaske iz nekih mesta u toku sezone neophodno izvršiti rezervaciju preko interneta. Iluzorno je da sada govorimo o cenama prevoza jer cene skaču svake godine. Na sajtovima grčkih brodarskih kompanija možete da proverite vreme putovanja, posebno obratite pažnju da li je raspored dat za predsezonu ili za punu sezonu. Zamolio bih sada kapetana broda da nas vrati u pređašnje stanje, odnosno na mesto gde smo stali sa pričom, a to je svetionik Svetog Teodora, odnosno svetionik Fanari, kako ga Grci zovu iz Milošte. Svetionik Svetog Teodora nije samo pomorska tačka, već i simbol ostrvske istorije i romantike. Pogled na more, lagani povetarac i zlatna svetlo sunca stvaraju prizor koji nikoga ne ostavlja ravnodušno. Svetionik Svetog Teodora, poznati kao Fanari svetionik, jedan je od najprepoznatljivih simbola Grostolija. Izgrađen je 1828. godine tokom britanske vladavine Kefalonijom i građen u neoklasičnom stilu sa kružnim kolonadama koje ga čine jedinstvenim. Legenda kaže da je ime dobio po obližnjoj kapeli posvećenoj Svetom Teodoru, a kroz godine je postao omiljeno mesto za posmatranje zalaska sunca. Iako je svetionik bio uništen u velikom zemljotresu 1953. godine, kasnije je obnovljen. I upravo zato ima taj spoj starog i modernog izgleda. Ovo je jedno od najmirnijih mesta u gradu. Ljudi dolaze da prošetaju, da se slikaju ili jednostavno da sednu na stenu i gledaju u more. Došao sam s ove strane, a sada ću se vratiti tamo. Dakle, ceo krug oko poluostrva. Što se tiče smeštaja, Kefalonija je specifična jer izbor zavisi od toga šta želite od svog boravka i koje delove ostrva planirate da obilazite. Ako prvi put dolazite i želite praktičnu bazu, moj predlog je Argostoli ili Lasi. Argostoli je odličan za duži boravak. Imate šetalište, restorane, prodavnice, luku, iznajmljivanje skutera i brodića, sve na jednom mestu. Iz Argostolija su sve najpoznatije plaže udaljene kratkom vožnjom, a položaj u centru ostrva čini ga idealnim za dnevne izlete u svim pravcima. Lasi je odmah pored Argostolija, ali je mirniji, turistički uređeniji i praktično se nalazi na najlepšim gradskim plažama Makris i Platis Gialos. Ako želite da ujutru samo siđete do mora, Lasi je najbolji izbor. Ako pak volite tišinu i autentična mesta, Liksuri je dobra alternativa. Manje gužve, sve deluje opuštenije, a blizu su plaže Petani i Ksi. Za one koji žele potpuni mir, sever ostrva, oblast oko Fiskarda, nudi vile, prelepe uvale i potpuno drugačiji ritam, ali pazite,
tamo je preskupo. Za klasičnu mototuru najpraktičnije je ostati u Argostoliju ili Lasiju. Lak prilaz, dobra infrastruktura, odlična pozicija i najviše opcija za svaki dan. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi saznaćete šta zaista vredi posetiti na Kefaloniji, priznaću vam šta sam ja lično propustio da obiđem, otkriću vam još jedan način kako možete stići na ovo ostrvo, a vidjet ćete i moj odlazak sa Kefalonije i razgovor sa Tomasom u Janjini. Tomas je prije 3 nedelje bio na jednoj lepoj turi. Pitaću ga kuda je sve to vozio. Tomase, možeš li da nam kažeš koliko dana je trajala tura, koliko si prešao kilometra? To je bilo za Uskrs. Hvala na pažnji i svako dobro. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas. Čika story je to.